जय जगन्नाथ। मु ओडिशा ट्रावेलर शुभम आपण मानकु स्वागत करुची एवं ओडिशार अगणित दर्शक बंधु मानकु भूमिष्ठ प्रणाम जनाउछि एवं मोर छोट बड़ भाई भौणी मानकु स्नेह भरा भल पाइबा देउछि। मोर कहिबा कथा हेले कि यूट्यूब रु मोर वीडियो देखिकी मते जने सार कॉल करिसंती। से जीवे कटक जीवे कटक जाइकी बुलिकी आसबे। तो चलतु जीवा फास्ट जाइकी से सार को पिकअप करके नहीं आसवा। तो देखी पारुथिबे बंधु माने मु वर्तमान जाऊँगी से सार को पिकअप करिया पाई। तो चलतु जीवा से सार पाखक। तो ये रास्ता रे गला बेले गोटे कथा मन पड़ला आज्ञा मु आपण मानकु गोटे कथा कहिबी। मु आशा करे आपण माने निश्चय भाव जानिथिबे कि ड्राइवर लाइन रे केते दुख केते कष्ट केते राति अनिद्रा हेबाकु पड़े केते भोकरे रही मध्य गाड़ी चलाइबाकु पड़े। हेले आज्ञा एते दुख कष्ट करिकी आमे आपण मानकर सेवा करिकी आम पेट पोषिबा पई आपण मानकर सेवा करिकी आमु कोन लाभ मिलुची। शेष रे किछि लोक अछंती आम मानकु कुकुर भली व्यवहार करुछंती। हेले एमिति काहे कि आज्ञा आमे कोन मनीष नुहे। आमे ड्राइविंग करूछु बोली आमे कोन मनीष नुहे। जेमति कि एग्जांपल आमको डाकी नहीं जिबे निजे रूम बुक करके सोइबे आमको गाड़ी रे सोइबा को ही पड़े। जेमति कि आमको खाइबा कथा भी प्राय लोक भी पचारंती नहीं। भोकरे भी थिबो कहिबे गाड़ी चले कि चलो कौटी टिके आसीबा पई गोटे मिनिट लेट हे गले कौटी हमको टिके झाड़ा लागिले टिके झाड़ा जीवा पई बाहरले कौटी टिके गाड़ी हम्स रे तो निश्चय गाड़ी टिके हलिबो कौटी टिके गाड़ी हली गले एमिति आज्ञा व्यवहार करंती किछि किछि लोक आज्ञा बहुत बाधे बहुत खराब लागे। जहा नहीं ताहा मन को आसीबो कहि चलिबे आमे आ कोन करि परिबो। पेट पई त आमे ही काम करिवा को पड़िबो। सेथिपाई आमे चुपचाप रही काम करू। हेला आज्ञा एमती केते दिन आमे सोइबो आज्ञा। आम ड्राइवर समाज आज्ञा आमे आपन किछि भी मागुनु बास एतिकी आमको टिके सम्मान दियंतु भलरे कथाबार्ता करंतु। जदि किछि छोट मोट भूल हे जाए टिके सेडा आपन मैनेज करंतु। आ एमती छोट नजर देखिकी आम ऊपर एमती चिड़चिड़ी होंतुनी काहे कि ना आपन जदि चिड़चिड़ी हेबे आम माइंड टा पूरा डिप्रेशन चली जाउची। आम माइंड ऊपर बहुत प्रेशर पड़ुची। तो गाड़ी चलिया पे हमको बहुत असुविधा होची। सेथिपाई मु आपण मानकु रिक्वेस्ट करिवि जहा किछि भी गोटे होउची हमको छोट भाई सान भाई भाभी टिके क्षमा करिवे। एमती भाबरे काहाकू कहिबेनी काहे कि ना आज्ञा मैं कथाटा कहली आज्ञा आमे जते बेले फास्ट फास्ट आसी नुवा जते ड्राइविंग करथिलु ना बहुत लोक बहुत टर्चर कला भलिया कथाबार्ता करछंती आ बहुत बाधिची। जोटा कि मुझे चाहूनी मोर आगामी पीढ़ी रे छोट भाई बने ड्राइविंग लाइन आसुथिबा भाई मानकु एमती कौन सी सार माने कुहा कुही करंतु नहीं काहे कि ना कष्टटा कोन आमे ही जानिछु। बहुत कष्ट सही संभाली के आमे वर्तमान गाड़ी ही चलाउछु। तो मु चाहूनी कि मोर आगो को जो माने छोट भाई माने आसीबे एई गाड़ी लाइन की से माने एमती कष्ट न सहंतु। सेथिपाई मु आपण मानकु बहुत रिक्वेस्ट करी कहूची आज्ञा आपण भी मनीष आमे भी मनीष मनीष को टिके आज्ञा सम्मान दियंतु। आपण हमको सम्मान देले आमे भी आपण को आज्ञा सम्मान देबु। आज्ञा गोटे सत कथा कहबी आज्ञा बाट जेते दूर हे थाउ जेते भी खाल ढिप रास्ता हे थाउ 500 किलोमीटर हे थाउ 1000 किलोमीटर हे थाउ आज्ञा जदि सांगरे जाउथिया मनीषटी भल लोक हेथिबो ना हसिकी पदे कथा कहिदो ना तो सेठी भोक शोष कुआड़े भी आमे भूली जाऊ। बहुत खुशी लगे गाड़ी चले जावाकू रास्ता किछि भी जना पड़े ना घर कथा भी मन पड़े ना आराम से आमे जाऊ चले की आ जोठी आज्ञा ए भलिया किछि लोक अछंती दुर्व्यवहार आमको करंती टिके टिके कथार आम ऊपर चिड़ी जाती एटा कहीं कल सेटा कहीं कल एठी कहीं गाड़ी हली गला एठी कहीं जोर टिके ब्रेक लगे देल एमती जो सार मैंने कथा करती ना से सार सागर आम जाऊ सत गाड़ी चलेकी हेले आम मन भीतर बहुत दुख थाए। केवल
ପେଟ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବୁ, ଘର ଚଳେଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେଇଯାଉ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କାହାକୁ ବି ଟିକେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ବି କହିବିନି ଖରାପ, କାହିଁକି ନା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ନିଜ ପୁଅ ଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଶୋଇବା ପାଇଁ ରୁମ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା କରନ୍ତିନି। ଏଇ ଯେମିତି ଏବେ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁଥିରେ ପଚାରିକି ଯାଚିକି ସାର୍ ଡାକିକି ପୁରା ନାହିଁ କରୁଥିଲେ ବି ସାର୍ ଭାଇଟା ଭଳିଆ ଡାକିକି ଜବରଦସ୍ତି ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ରୁମ୍ ବି ସାର୍ ଦିଅନ୍ତି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ସାର୍, ଆଉ ଏଭଳିଆ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟରୁ ନମସ୍କାର କରିବୁ। ଏବଂ ଏମିତି ସାର୍ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ପଟିଆରୁ ବାହାରିଲୁ, ଆମେ ଯିବା କଥା ବାରଙ୍ଗ ପଟେ ହେଇ କଟକ ଯିବା କଥା। ତ ଏପଟେ ସାର୍ଙ୍କର ଟିକେ କାମ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଳ୍ପନା ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଦେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରସୁଲଗଡ଼ ହେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ, କଟକ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ଙ୍କର ଏଠି ଟିକେ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଣିବାର ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସାର୍ ଟିକେ ଗାଡ଼ିକି ଅଟକେଇଲେ। ସାର୍ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାଇଛନ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଛି ଆରାମସେ। ସେଠି ମିଳିଲାନି, ପୁଣି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଥିଲା ମିଳିଲାନି ସାର୍ଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜିର ରାସ୍ତା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଖରା ହେଉଛି ବହୁତ ନା, ଇଏ ହେଉଛି 11-12 ଟାଇମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ଖରା ବହୁତ ହେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ରୋଡ଼ କେମିତି ପୁରା ଜାମ୍, ବହୁତ ଜାମ୍ ରହେ। ହେଲେ ଆଜି ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଯିବା ଆସିବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ଆଉ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବାଲା ଯିଏକି ସଡ଼ନ୍ କି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଚଲେଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଏବେ କଟକ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଉଛୁ, ଦହି ପାଣି ଦେଖୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ମୋର ବାହାରିଥିଲୁ ଭିତରକନିକା ଯିବୁ ବୋଲି, ହେଲେ ସାର୍ଙ୍କର ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅଫିସ୍ କାମ କିଛି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ କଟକରୁ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସାର୍ ଟିକେ କିଛି ମୋ ବିଷୟରେ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଟିକେ ଲାଗିଲା ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ ଟିକେ କିଛି କହିବେ। ଆଉ ନାଇଁ, ଶୁଭମ ଭଲ ପିଲା, ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ। ଶୁଭମ ଭଲ ପିଲା, ତା ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ତାର ବ୍ୟବହାର ବି ଭଲ। ଆପଣମାନେ ବି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।